চ্যাপ্টারটা কি আছে? সুভাষিত রসং পিত্বা জীবনং সফলং কুরু। এর মানেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ, সুভাষিতং মানে হচ্ছে কি? सुभाषितम का अर्थ है अच्छा वचन, माने भालो कथा बोला। তাহলে सुभाषित का अर्थ है अच्छा वचन, अर्थात अच्छे वचन का रस पीकर जीवन को सफल बनाओ। মানে কাউকে কটু বাক্য বা খারাপ কথা বলে জীবনে কখনো সফল হওয়া বা কিছু করা যায় না। তাহলে এইগুলো আমি নীতি বাক্য, তারপরে আমি এই চ্যাপ্টারটা পড়িয়ে দেবো, সবাই যেদিন আসবে। হ্যাঁ, এখন আমি ভাবার্থগুলো পড়িয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট এরটা পায়েল পর, गायंती देवाहा किल गीतकानी, ওটা পড়। जिन्होंने भारत भूमि अर्थ भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जन्म नয় जन्म लिए हैं, वे मनुष्य धन्य है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा देवता गीत गाते हैं। হ্যাঁ, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग মানে হচ্ছে मोक्ष की मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर দেবতা भी अपना देवत्व को त्याग कर मनुष्य होना चाहते हैं। মানে ভারত ভূমি আমাদের এতটাই পবিত্র, এটা বলা হয়েছে যে ভগবান ঈশ্বর ও তার দেবত্বটা ত্যাগ করে মানুষ্য হতে চায় বা মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করতে চায়। তারপরটা তুই বল, ওই গুণ বেতি, ওটা বল। गुणवान व्यक्ति गुणों को समझ सकता है। হ্যাঁ, মানে যে ব্যক্তি দেখবি খুব গুণী, সে কিন্তু গুণের সমাদর করে। তাহলে गुणों को समझ नहीं पाता। हाँ, बलवान बल को समझ सकता है, जबकि निर्बल बल को समझ नहीं सकता। হ্যাঁ कोयल बसंत के आगमन को पहचान लेती है। হ্যাঁ, কোয়েল দেখবি, কোয়েল মানে হচ্ছে কি? কোকিল। কোকিল যখন বসন্ত আসে তার আগমনটা বুঝতে পারে, কিন্তু কাউয়া সেটা বুঝতে পারে না। তারপর कौवा बसंत के आगमन को समझ नहीं पाता। हाथी सिंह के बल को पहचान सकता है, जबकि मूषक सिंह के बल को पहचान नहीं सकता। হ্যাঁ ঠিক। তারপর থার্ডেরটা তুই বল, থার্ডেরটা বল। वृक्ष अपने फलों अर्थात फलों के भार से বিনম্র মানে দেখবি এখানে বিনম্র কথা কি বলছে? কোনো গাছে যদি ফল ধরে, অনেক ফল হয়, তখন সে আপনা আপনি কি হয়? ঝুঁকে যায়। সেটাকে কি বলো? আমি যদি কোনো ছোট মানুষ কোনো বড় মানুষের যে এই যে মাথা নোয়ানো, এটাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বলা হয়। ঠিক আছে, এটা এই কথার অর্থ হচ্ছে সেটাই। বল। विनम्र ही झुक जाते हैं। हाँ। नए जल से भरे हुए से बादल ऊपर से नीचे आ হ্যাঁ, বৃষ্টির জল কোথায় পড়ে? উপর থেকে নিচে পড়ে। सज्जन अच्छे लोग समृद्धि बहुत धन से अभिमान से रहित होते हैं। यह ही परोपकारी व्यक्तियों की स्वभाव होता है। হ্যাঁ, পরোপকারীর এটাই হচ্ছে স্বভাব। তারপরে বল, यथा चतुर्भी कनकं परिच्छेयते, ওটা बल। जिस प्रकार घिसने, काटने, गरम करने और पीटने, इस चारों तरीकों से হ্যাঁ, এখানে সোনার কথা বলা হয়েছে। 4 প্রকার ধরন দিয়ে আমি সোনাটাকে যাচাই করি, সেটা আসল না নকল। সেইভাবে सोने को गुणवत्ता की परीक्षा लिया जाता है। उसी प्रकार कुल वंश, কুল মানে হচ্ছে বংশ। 4টে কথা কি কি রে পড়তেই পার? 4টে কি কি? মানুষের জীবনে 4টে কি কি? चरित्र, गुण, योग्यता, कर्म হ্যাঁ, কর্ম মানে হচ্ছে কার্য। से मनुष्य की परीक्षा होती है। হ্যাঁ, তাহলে 4টে কি কি? বংশ, চরিত্র, যোগ্যতা আর কার্য। বুঝতে পেরেছিস? তারপরটা কি আছে? পাইল পর। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, उचित बोलना, सामर्थ्य अनुसार दान और कृत्यता से 8 गुण पुरुष की भक्ति, प्रतिष्ठा एवं ঠিক করে পড়, অত থেমে থেমে পড়লে হবে? প্রতিষ্ঠা হিন্দি পড়তে পারছিস না রে? প্রতিষ্ঠা एवं व्यक्तित्व को ব্যক্তিত্ব মিন্স পার্সোনালিটি। उजागर करता है। হ্যাঁ, তারপরটা বল, না সা সভা, এটা আমি পড়ে দিচ্ছি। বলছে ও সভা नहीं जिसमें वृद्धजन ना हो, वो वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो,
और वो सत्य सत्य नहीं जो छल कपट से युक्त हो। তুই দেখাচ্ছিস আমি সত্যবাদী, কিন্তু তোর ভেতরে কি ছল কপাটাতে ভরা, মানে ধূর্ততায় ভরা। তারপর দুর্জনে না, এটাও আমি পড়ে দিচ্ছি। এটার মানে এটা কি বলছে না, दुष्ट व्यक्ति के साथ बराबरी की दोस्ती और प्रेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरम कोयला हाथ को जला देता है और शीतल होने पर कला कर देता है। মানে দুটো প্রকারে, যদি ঠান্ডা থাকে তাও হাতটাকে কি করে ময়লা করে দেয়, আর যদি গরম থাকে তাহলে সে হাতটাকে কি করে দিবে জ্বালিয়ে দেয়। সেই প্রকার हृदय में कपट छल या धोखा होता है। अंगार कोयला गर्म होकर ताप से हाथ को क्या करता है जला देता है, और वो अंगार ठंडा हो तब भी हाथ को मैला कर देता है। उसी प्रकार दुर्जन हमेशा ही আহিত करता है और करवाता है। মানে নিজের তো খারাপ হয় আবার পরেরও সে কী করে ক্ষতি করে। इसलिए विद्या से अलंकृत মানে বিদ্যার দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও যদি কেউ পড়ালেখা জানেও होने पर भी दुर्जन से बचना चाहिए। ঠিক আছে, তারপরে কি আছে यथा होके ना ওই চক্রে না নরস্তম গতি ভবেত। এটার মানে কি বলছে, जैसे एक पहिया से रथ नहीं चलता है इसी प्रकार परिश्रम करे बिना भाग्य नहीं फलता। তুই পরিশ্রম করলি না আর ভগবানের কাছে মাথা ঠুকলে আমাকে পাস করিয়ে দাও বললে হবে? কী করতে হবে? পড়াশোনা করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। ঠিক আছে।